Салому алайкум дӯстон ва подписчикои ман. Ҳама кас ҳастодин хубин? Нами хонара худо хоҳади бародаро гил мезананд. Гил бу валик. Як эмоция тайёркардагиай. Иҷа ранги валика туғри кадесай. Видеора то охира тамошо кунен бародаро. Мнение яхтона дар комментария бинависонен. Кадоме дар ҳамин намуди ремонд дар кора номеро мондагия дар ҳамин номеро занг бизана ёки вайбер, имо, ватсап, любой программа ҳаст ҳамин номеро да нависона. Сар кардем гилзанира. Бачако баъд як чиз дигар хотиррасонатон кунам, дар ҳамин канали ман 50 та подписчикай. ҳамон 50 подписчика агар ҳамин видеои маро поделиса кунад 500 та просмотр, 500 та лайк мешавад. ҳамат хоҳиш мекунам ин видеои маро поделиса кунед. чанд қадар шумо дастгирӣ кунед, ҳам қадар мо видеои нави дар нав мемонем. ҳам 50 кас поделисашам накард, я лайки бимонанд, 50 та лайк мешавад. на гилӯйзадагӣ нигоҳ кунен. ҳаи гил 4-5 намуд дорем. ин хонада ҳозир мо ҳами гилазадагием. дар канал дороен бо ҳастаи ба гилои дигари задагӣ видеомон. вале ҳар гила отдельно видео мекунам, боз пешкаши шумо мекунам. худо хоҳад нам бирем зинда бошем. ина пашти тарафи хонаам тамом шид. ай болои ҳами гил лак бизанӣ бо хубтар мешавад. дастқати гулак ҳам қапидаш ёки таксарӣ монди ба пишт задӣ, дар пишт рангш намеяд. лакш задӣ как мӯиш неаббоӣ мешавад. ягон ҷош доғам зад латақати мешакиш гила ҳичи намешавад. амохел места. хона гдета ним соат то 1 соата мекаша гилзаниш. вақтира намегира. ҷои тарафи хонаам тамом шид. кадомеда чӣ свете маҳқулай, кадом гиле маҳқулай дар комментария бинависона. баъд бачако ошибкаи видеои морам дар комментария бинависонен, то ки мо ошибкаҳоамонро ислоҳ кунем. соат 10 шабаи ман ин видеоро монтаж кардистам. камтар овозон тари ховлу орияя барои шумо монтаж кардистам. шабада интернет хубтаре буд дар тоҷикистон барои видео партофтан. чемай рӯзда.
ای برادر به لازر زدی سیگلا میشه اپت نیشیدگیه رو میشه که این گلم لازر قطی بزنیش تو بی کجلا نزنی آدم یک کم برو میزنه لازر قطی بزنه با خوبتر های میشه دستوی ای لازر در راست میره در همین امولسیایی که تیار میکنین زرحال دباوید کنین با خوبتر میشه سویتا گریون که والتاس میکنه نکی زرحالا بستر دباوید کنین شتوبی نمویم باشه پشتی تمام شدی خونه ده سریعتی دیگه همینجا میره و گلو را جای خالیگیشه به یک طرفی والی میزنه میشه تمام شد خونه نمی گلو را وزی میزنه 4 اوگل دیتا 10-15 سانتیمتر موندگه سوروب کام بوزی که بخی گازی تبیار و گلو را بزنه مکه گازی تمیمونیش تو بی طرفی گل جزیر نشه ها کراد نمایده مایده میزنیش ریمونت هم پشتی پونی تمام شدی نه ویدیو را اولش نگاه کنین بعد آخرش خانه به ریمونت چخیل بود حاضر چخیل شد کسانی در کانال مهمونه پاکستت سکنه برادرها